वर्त्मगतनेत्ररोग. Reference is from Sushruta Sanhita, Uttaratantra, 3rd chapter, वर्त्मगतरोगविज्ञानीयम् अध्यायम्. संप्राप्ति of वर्त्मगतनेत्ररोग. पृथग्दोषाः समस्ता वा यदा वर्त्मव्यपाश्रयाः स्थिराव्याप्यावतिष्ठन्ते वर्त्मस्वधिकमूर्च्छिताः विवर्ध्यमांसं रक्तं च तदा वर्त्मव्यपाश्रयान् विकारान् जनयन्त्याशु नामतस्तन्निबोधत. 21 types of Vartmagata Netra Rogas are Utsanginyatha Kumbhika Pothakyo Vartma Sharkara Tatharsho Vartma Shushkarshaha Tathaivanjananamika Bahalam Vartma Yachapi Vyadhirvartmavabandhakaha क्लिष्टकर्दमवर्त्माख्यौ श्याववर्त्म तथैव च प्रक्लिन्नम् अपरिक्लिन्नं वर्त्मवातहतं तु यत् अर्बुदं निमिषश्चापि शोणितार्शश्च यत् स्मृतं लगणो बिशनामा च पक्ष्मकोपस्तथैव च एकविंशतिरित्येते विकारा वर्त्मसंश्रयाः नामभिस्ते समुद्दिष्टा लक्षणैस्तान् प्रचक्ष्महे. First vyadhi is Utsangini. It is Vartmagata Sannipataja Lekhana Sadhya Vyadhi. अभ्यन्तरमुखी बाह्योत्सङ्गेधो वर्त्मनश्चया विज्ञेयोत्सङ्गिनी नाम तद्रूपपीडकाचिता. Second vyadhi Kumbhika. It is Vartmagata Sannipataja Lekhana Sadhya Vyadhi. कुम्भीकबीजप्रतिमाः पिडकायास्तु वर्त्मजाः आध्मापयन्ति भिन्नायाः कुम्भीकपिडकास्तु ताः. Third vyadhi Pothaki. It is Kafaja Lekhana Sadhya Vyadhi. स्राविण्यः कण्डुरा गुरुव्यो रक्तसर्षपसन्निभाः पिडकाश्च रुजावत्यः पोथक्य इति सन्निताः. Fourth vyadhi is Vartmasharkara. It is Vartmagata Sannipataja Lekhana Sadhya Vyadhi. पिडकाभिः सुसूक्ष्माभिः घनाभिरभिसंवृता पिडकाया खरा स्थूला साज्ञेया वर्त्मशर्करा. Fifth vyadhi is Arshovartma. It is Vartmagata Sannipataja Chedana Sadhya Vyadhi. एर्वारुबीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः सूक्ष्माः खराश्च वर्त्मस्थाः तदर्शो वर्त्म कीर्त्यते. Sixth vyadhi is Shushkarsha. It is Sannipataja Chedana Sadhya Vyadhi. दीर्घोऽङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणो वर्त्मसम्भवः व्याधिरेष समाख्यातः शुष्कार्ष इति सन्नितः. Seventh vyadhi is Anjananamika. It is Vartmagata Raktaja
भेदनसाध्यव्याधि दाहतो दवती ताम्रा पिडका वर्त्मसम्भव मृद्वी मन्दरुजा सूक्ष्मा ज्ञेया साञ्जननामिका. Eighth vyadhi is Bahalavartma. It is Sannipataja Lekhana Sadhya Vyadhi. Vartmopachiyate yasya pidakabhihi samantataha savarnabhihi samabhischa vidyat bahalavartmatat. Ninth vyadhi is Vartmava Bandha. It is Vartmagata Sannipataja Lekhana Sadhya Vyadhi. Kandumatalpato dena Vartmashofena yo naraha na samam chadaye dakshi bhavet bandha savartmanaha. 10th Vyadhi is Klishta Vartma. It is Vartmagata Raktaja Lekhana Sadhya Vyadhi. Mridvalpavedanam tamram yadvartmasamamevacha akasmatcha bhavedraktam klishtavartmatadadishet. 11th Vyadhi is Vartma Kardama or Kardama Vartma. It is Sannipataja Lekhana Sadhya Vyadhi. Klishtam punaha pittayutam vidahet shonitam yada tada klinnatvamapannam uchyate vartma kardamaha. 12th Vyadhi is Shyava Vartma. It is Vartmagata Sannipataja Lekhana Sadhya Vyadhi. Yadvartma bahyato antascha shyavam shunam savedanam dahakandu parikledi shyavavartmeti tanmatam. 13th Vyadhi is Klinna Vartma or Praklinna Vartma. It is Vartmagata Kafaja Ashastrakrita or Aushadha Sadhya Vyadhi. Arujam Bahyatah Shunam Antah Klinnam Sravatyapi Kandunistoda Bhuyishtam Klinna Vartmataduchyate. 14th Vyadhi is Aklinna Vartma or Apariklinna Vartma. It is Vartmagata Sannipataja Ashastrakrita or Aushadha Sadhya Vyadhi. Yasya dhautani sambadhyante punaha punaha vartmanya paripakvani vidyadaklinna vartmatat. 15th Vyadhi is Vatahata Vartma. It is Vartmagata Vataja Asadhya Vyadhi. Vimukta Sandhi Nischeshtam Vartma Yasya Namilyate Etadvatahatam Vidyat Sarujam Yadivarujam. 16th Vyadhi is Vartma Arbuda. It is Vartmagata Sannipataja Chedana Sadhya Vyadhi. Vartmantarastham Vishamam Granthi Bhutamavedanam Vijneyamarbudam Pumsam Saraktamavalambitam. 17th Vyadhi is Nimesha or Nimisha. It is Vartmagata Vataja Asadhya Vyadhi. Nimeshanihi Siravayuhu Pravishto Vartma Samshrayaha Chalayatyati Vartmani
निमेषः सगदो मतः. 18th व्याधि is शोणितार्ष. It is Vartmagata Raktaja Asadhya Vyadhi. छिन्नाश्छिन्ना विवर्धन्ते वर्त्मस्था मृदवोऽङ्कुराः दाहकण्डूरुजोपेताः ते अर्षः शोणितसम्भवाः. 19th व्याधि is Lagana. It is Vartmagata Kafaja Bhedana Sadhya Vyadhi. अपाकः कठिनः स्थूलो ग्रन्थिर्वर्त्मभवोरुजः सकण्डूः पिच्छिलः कोलप्रमाणो लगणस्तु सः. 20th व्याधि is बिसवर्त्मा और बिशनामा. It is सर्वजा और सन्निपातजा भेदन साध्य व्याधि. शूनं यद्वर्त्म बहुभिः सूक्ष्मैः छिद्रैः समन्वितं विसमन्तर्जल इव विसवर्त्मेति तन्मतम्. 21st व्याधि और लास्ट व्याधि is पक्ष्मकोप. It is also known as उपपक्ष्ममाला और परिवाला. It is वर्त्मगत सर्वजा और सन्निपातजा याप्य व्याधि. दोषाः पक्ष्माशयगताः तीक्ष्णाग्राणि खराणि च निर्वर्तयन्ति पक्ष्माणि तैर्गुष्टं चाक्षिधूयते उद्धृतैरुद्धृतैः शान्तिः पक्ष्मभिश्चोपजायते वातातपानलद्वेषी पक्ष्मकोपः स उच्यते.